बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग नेटवर्क ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में सेल करने के लिए इजाज़त दे दी है। वैसे तो ये खबर 4-5 दिन पुरानी है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान आ गया है, लेकिन ये खबर इतनी ही थी इसलिए हमने आपको नहीं दी क्योंकि हम डिटेल्स इकट्ठी कर रहे थे। अमेज़ॉन पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी अब अमेज़ॉन पर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी मार्केट है, ये इतना बड़ा डायनासोर है कि अगर इसे पूरा पाकिस्तान भी मिलकर खाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, हर पाकिस्तानी पर अब डॉलरों की बारिश हो सकती है। यानी आप समझें कि अब पाकिस्तान से नौकरियों का मसला ही ख़त्म हो गया। अब कोई शख्स बेरोज़गार नहीं रहेगा और किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डॉलर का रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, क्योंकि आप रुपयों में नहीं डॉलर्स में कमाएंगे। और वो कैसे कमाएंगे वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए कम से कम 50 लाख नौकरियां निकाली हैं और पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर्स का फंड भी फराहम कर दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 5 अहम तरीन मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ये मुआहिदे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वाली वीडियो नौकरियों से मुतल्लिक है तो सऊदी अरब का जो 2030 का इनिशिएटिव है कि सऊदी अरब की 2030 तक तेल पर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, क्योंकि सऊदी मईशत तेल पर डिपेंड करती है और 2030 तक दुनिया में तेल की ज़रूरत बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स आ रही हैं, इसलिए सऊदी अरब बेशुमार प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। वो दूसरे ममालिक में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। तो इस इनिशिएटिव के लिए उसे बड़ी तादाद में वर्क फोर्स की ज़रूरत है। सऊदी अरब का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक हमें 10 मिलियन वर्कर्स की ज़रूरत होगी, यानी 1 करोड़ वर्कर्स की, और इनमें हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पाकिस्तानियों को देंगे। अभी इस वक्त जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन 25 लाख के इर्द गिर्द है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इस वक्त सऊदी अरब से आ रहा है। अगर ये तादाद 25 लाख की बजाय 75 लाख पर पहुंच जाती है तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में कितना बड़ा रेमिटेंस आएगा और नौकरियों का कितना बड़ा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इन्वेस्टमेंट के बेशुमार मौक़ों के बारे में बताया है और सऊदी अरब ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा और फौरी तौर पर पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी दे दी है। और मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली है। तो आप अंदाज़ा करें कि जब वो खुद पाकिस्तान आएंगे तब कैसे कैसे ऐलानात होंगे। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन बदकिस्मती से अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। और ये हमारी पिछली हुकूमतों की नाअहली थी। कभी भी किसी हुकूमत ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री से महरूम हैं। एक तो हम हर वक्त नौकरियों का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर नौजवान पैसे कमा सकता है वो हमारे मुल्क में है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान का नाम अमेज़ॉन की सेलर्स लिस्ट में शामिल हो चुका है और इसका का सारा क्रेडिट हम इमरान खान की गवर्नमेंट को देंगे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और पाकिस्तान में इतनी स्किल्स हैं, इतनी नौजवानों में स्किल्स भरी पड़ी हैं, हर घर में एक फ्रीलांसर बैठा हुआ है और इनको इतने मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन ये अपने मसाइल का खुद ही मुकाबला करते रहे, उनका हल खुद ही निकालते रहे। कभी किसी हुकूमत ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और पिछले 8 माह में पाकिस्तान में 1 अरब 29 करोड़ डॉलर्स का रेमिटेंस आया है सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स से। अभी हुकूमत इस पर बेशुमार काम कर रही है। पाकिस्तान में 40 आईटी पार्क्स बन रहे हैं, 40 आईटी जोन्स, और हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि हमने इस इंडस्ट्री को 25 से 30 अरब डॉलर सालाना पर लेकर जाना है और ये बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसलिए इसको एक ख्वाब ना समझें, ये 100% होकर रहेगा।
اور آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں 7 سے 8 ارب ڈالرز کا قرضہ ملتا ہے اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کا کتنا دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس ایک انڈسٹری سے ہم 25 سے 30 ارب ڈالرز سالانہ کماتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہوگی؟ نہ تو قرضے لینے کی ضرورت ہوگی، بلکہ ہم 3 سے 4 سالوں میں آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ 100% ہو کر رہے گا۔ پے پال کو پاکستان میں لانے کے لیے حکومت نے بے انتہا کوششیں کی ہیں، خاص طور پر کے پی کے گورنمنٹ نے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایٹ لیسٹ کام ہو رہا ہے۔ اب امیزون نے ہمیں اجازت کیسے دی؟ ایکسٹریم کامرس گروپ ہے، اس کے مینٹور ہیں سنی علی، اور ان کے گروپ ممبرز کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے اور وہ ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں۔ تو سنی علی نے اپنے گروپ ممبرز کو کہا کہ آپ سٹیزن پورٹلز پر شکایت کرتے جائیں، کیونکہ سنی علی خود بہت کام کر چکے تھے اسلام آباد کے، انہوں نے بہت پھیرے لگائے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوئے کیونکہ وہ اکیلے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے گروپ سے کہا اور سٹیزن پورٹل پر اتنی شکایات درج ہوئیں کہ عمران خان نے منسٹری آف کامرس سے کہہ کر ایک خاص کمیٹی تشکیل کی۔ وہ کمیٹی اس پر کام کرتی رہی اور ایکسٹریم کامرس گروپ سے بھی ہدایات لیتی رہی اور بالآخر وہ کامیاب ہو چکی ہے، اور امیزون نے پاکستان کو الاؤ کر دیا ہے کہ اب پاکستانی اپنا سیلر اکاؤنٹ امیزون پر کھول سکتے ہیں، اور اب پاکستانی پروڈکٹس کو پوری دنیا تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ چین امیزون پر 70 ارب ڈالرز بیچ رہا ہے سالانہ، یہ ایکسپورٹس میں شمار نہیں ہوتا، یہ پرچون میں 70 ارب ڈالر صرف امیزون پر بک رہا ہے۔ اور چینیوں کے پاس پاکستانیوں سے زیادہ سکلز بھی نہیں ہیں، انہیں صحیح طرح سے انگلش بھی نہیں آتی۔ سنی علی کا جو انیشیٹو ہے، ان کا انیشیٹو تھا کہ 1 ارب ڈالر سالانہ پاکستان لانا ہے صرف امیزون سے، لیکن اب اس اعلان کے بعد سنی علی کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب ڈالر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب آپ 10، 15، 20 ارب ڈالر کی بات کریں۔ اور اس سے بھی اوپر کا سوچیں، اگر چین 70 ارب ڈالرز لا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امیزون پر 2 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک ایف بی اے ہول سیل اور ایک امیزون پرسنل لسٹنگ، اور یہ کام پہلے بھی پاکستانی کر رہے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھیں۔ کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ دار، ان کا ماموں چاچو برطانیہ میں، امریکہ میں یا کسی بھی ایسے ملک میں ہونا چاہیے تھا جن ممالک کو امیزون نے سیلر اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو پاکستانی کام تو کرتے تھے لیکن ٹوٹلی ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، یا اپنی کمپنیاں بنانی پڑتی تھیں یو کے میں یا امریکہ میں، لیکن ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی بھی وقت اکاؤنٹ ختم ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ پاکستانی آئی ڈی کارڈ پر اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ صرف پرسنل لسٹنگز پر کام کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ کام کس طرح سے کرنا ہے؟ پہلے تو آپ ایکسٹریم کامرس گروپ کو جوائن کریں یا انکیوبیٹرز کو جوائن کریں اور صحیح طرح سے سیکھ لیں کہ امیزون پر کام کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی جی میل کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے فراڈ کرنے کی کوشش کی یا ذرا سی بھی آپ نے کوئی کوتاہی کی تو یہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اب اس پر 3 طرح کے لوگ کام کریں گے۔ ایک جو مینوفیکچرر ہیں، جو انڈسٹریز کے مالک ہیں، وہ اپنی پروڈکٹس امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بیچنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ آپ کو ایکسٹریم کامرس گروپ سے بے شمار نوجوان مل جائیں گے جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے کام کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بڑی شاندار پروڈکٹس بن رہی ہیں، لیکن ان کو آپ نے یورپ میں پریزنٹ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو آپ کے ورچوئل اسسٹنٹس بتائیں گے جن کو آپ ہائر کریں گے۔ یہ آپ کا پورا اکاؤنٹ سنبھالیں گے، آپ کا پورا اکاؤنٹ چلائیں گے۔ آپ کو اس سے لاکھوں کروڑوں کا منافع ہوگا تو آپ ان کو بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیں گے۔ تو اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو گیا، اور جو نوجوان ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو گیا۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے جن کے پاس 5، 10، 15، 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ خود اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پہلے یہ کورس کریں گے، یہ کام سیکھیں گے، پھر یہاں پر کسی مینوفیکچرر کو ڈھونڈیں گے یا چائنا سے سورس کریں گے کسی پروڈکٹ کو، اور وہ امیزون پر اپنا کاروبار کریں گے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ صرف پاکستان پر نہیں، ہر پاکستانی پر ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے۔ ہر پاکستانی اس سے پیسے کما سکتا ہے، ایون کہ خواتین بھی۔
15-16 साल के बच्चे भी कमा रहे हैं। फिर बेशुमार कंपनियां बननी हैं, लॉयर्स का काम चलना है, अकाउंटेंट्स का काम चलना है, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री चल पड़ेगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री चल पड़ेगी। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में जो लोग भी बेरोज़गार हैं, आप उन्हें कहें कि ये कोर्स करें और अगले आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री पर छाया होगा जैसे कि वो आईटी इंडस्ट्री पर छा रहा है। लेकिन आप सब पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी किस्म का फ्रॉड न कीजिएगा। आपका अपना अकाउंट तो फौरी तौर पर सस्पेंड होगा ही, लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोगों ने फ्रॉड किया तो पाकिस्तान पर एक बार फिर से पाबंदी लग सकती है। तो ये हमें एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का। आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी कितने ऑनेस्ट हैं। गोरे कहें कि हमने अगर किसी को काम देना है तो पाकिस्तानियों को काम देना है, क्योंकि वो सही से काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। आप देखें हर घर पर डॉलरों की बारिश होगी, हर घर पर। यहाँ की कंपनियां नौकरियों के लिए बंदे ढूंढेंगी, लेकिन नौजवान कहेंगे कि नहीं, हमें इस पर काम करना है, हमें डॉलरों में कमाना है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।